हम बुल्गारियाई सीख रहे हैं। पाठ का विषय है रसोई भंडारण। Контейнер за храна. खाद्य भंडारण डिब्बा। Кутия за обяд. लंच बॉक्स। Плик за храна. खाद्य भंडारण बैग। Плик за фризер. फ्रीजर बैग। Домакинско фолио. प्लास्टिक रैप। Алуминиево фолио. एल्यूमिनियम फॉयल। Килер. पैंट्री। Кухненски шкаф. रसोई कैबिनेट। Кухненско чекмедже. रसोई दराज। Кухненски рафт. रसोई शेल्फ। Рафт за подправки. मसाला रैक। Щипка за плик. बैग क्लिप। Препарат за съдове. बर्तन धोने का साबुन। Препарат за съдомиялна. डिशवॉशर डिटर्जेंट। Съдомиялна машина. डिशवॉशर। Гъба за съдове. बर्तन धोने वाला स्पंज। Четка за съдове. बर्तन ब्रश। Четка за търкане. स्क्रब ब्रश। Абразивна гъба. स्कोरिंग पैड। Сушилник за съдове. बर्तन रैक। Кухненска мивка. रसोई सिंक। Цетка за мивка. सिंक छलनी। Кухненска хартия. पेपर टॉवल। Кърпа за почистване. सफाई कपड़ा। Почистващи кърпички. सफाई वाइप्स। Почистващ спрей. सफाई स्प्रे। Бутилка със спрей. स्प्रे बोतल। Гумени ръкавици. रबर के दस्ताने। Кофа за буклук. कूड़ेदान। Торба за буклук. कचरा बैग। Контейнер за рециклиране. रिसाइकलिंग बिन।
Контейнер за компост. कंपोस्ट बिन, Метла. झाड़ू, Лопатка. डस्टपैन, Парцел за пот. फर्श का कपड़ा, Килер. Кухненски шкаф. Рафт за подправки. क्या आप इन शब्दों को हमेशा के लिए याद रखना चाहते हैं? flashcardsluna.com पर जाएं और इस और हजारों अन्य डेक का मुफ्त में अभ्यास करें। लिंक विवरण में है।